Meep. Okay. Meep. They're hearing me. Who hears me? Everyone online? And we still don't have energy. So I have to switch We're undefined. to this screen. Now Are we lost? We are In non-distinction? Are we live? We are live. Greetings, people. Meep, Hola, meep. gente. Para por me más. Okay. Bien. Here we have to accept Aquí tenemos que aceptar when the class starts at 3:30, que cuando la clase empieza a las 3:30, it's 3:30 Mexico time, es 3:30 hora de México, which in space-time continuum can mean 3:45. lo cual en el espacio continuo puede significar a las 3:45. They'll arrive when they can, all right? Llegarán cuando puedan, ¿verdad? So Entonces, when we had an hour and a half to eat, cuando tenemos una hora y media para comer, they were 15 minutes late. llegan 15 minutos tarde. So I gave 2 hours to eat, Doy 2 horas para comer and they were 15 minutes late. y llegan 15 minutos tarde. And I kept going until now we have 3 hours per break. Continúo y hago un descanso de 3 horas. And yeah, at one point we have to stop stretching the. En un punto hay que dejar de alargar el descanso. Actually, 3 hours between classes like that 3 horas is entre clases de este good tipo for the nervous son buenas system. para el sistema nervioso. Because yeah, Sí. we've been starting pretty intense, in my opinion. Hemos empezado bastante intensos, en mi opinión. I mean, intense is relative. La intensidad es relativa. For those who are not used to it, was Para intense. aquellos que no están acostumbrados. We got that? You happy? Felices. Non-distinction. La no distinción. Ati is to be undistinct. Es estar en no distinción. Yeah. And yoga is a practice es or una a práctica discipline. o una disciplina. Okay. So in this society, we say esta sociedad someone decimos does yoga que alguien hace yoga and they practice sitting. y practican el sentarse. Yeah, sitting in various ways. Sentarse de diferentes And then it's formas, various positions. en diferentes Okay. posiciones. That's asana yoga. Eso es asana yoga. Okay. Which means the Lo cual discipline significa of la sitting. disciplina de sentarse. Okay. Ati yoga Ati yoga does not include various sitting positions no incluye diferentes posiciones de estar sentado. because it's not about asana. No, porque no es acerca de las asanas. Just to understand that Sino para yoga, entender que el yoga, the original meaning of the word yoga, el significado original de la palabra yoga, is to practice a es discipline, practicar una disciplina, to do a set of exercise hacer un set de ejercicios repeatedly with repetidamente dedication. con dedicación. Okay, that's yoga. That's what it means. Eso es yoga, lo que Okay. quiere decir. So ati yoga Ati yoga is to do practice es hacer of práctica non-distinction. de la no So distinción various methods con diferentes métodos to help us free para ourselves ayudarnos a liberarnos from the illusion de la ilusión while still embracing the mientras senses seguimos estando abrazados a los sentidos that allows us to function in the world. que nos permiten disfrutar en el mundo. If we don't have senses, Si no tenemos sentidos, it's like being dead. es como estar muertos. We're not interacting anymore No with the world. estamos interactuando ya más. Okay. So ati yoga Entonces, Hatha Yoga is the discipline of es la non-distinction. disciplina de la no distinción. Okay. It is an art, Es un a arte, philosophy, una filosofía, but the yoga pero el yoga means that it is a set of practice. quiere decir que es un set de prácticas. Okay. Pratyahara. Pratyahara. Okay. We say pratyahara Decimos pratyahara because in Sanskrit, porque en sánscrito, when there's an I at the end cuando hay una I al final of a word de una palabra and an A at the next, y una A en la siguiente, it becomes the sound y. se convierte en el sonido Y. Y. Ya. Okay. Pratyahara. Pratyahara. So it's not the word hara, it's No es la hara, palabra hara, sino Food. ahara. Sorry, repeat that. food. Comida. Right. So pratyahara means stop Para- eating. Pratyahara significa deja de comer. Okay. So how you know?
Okay? ayuno. So it's confusing Es confuso because this is not at all what we mean. porque no es en absoluto lo que queremos decir. Prati Para ti is to remove ourselves es quitarnos a nosotros from something. de algo. So it is not to remove food, but to No es quitar la comida, withdraw sino ourselves quitarnos a nosotros mismos of food. de la comida. And of course, Por supuesto, in Sanskrit, every word has a different meaning depending on context. en sánscrito las palabras tienen diferentes significados dependiendo del contexto. And the ya, Y el ya, composed by the E and the A, compuesto por la Y y la A, okay, means the relationship with. significa la relación con, Okay, in bija. en villa, Okay, whatever that means. lo que eso quiera decir. So it's not the food we're really talking about, No es la comida de lo que estamos hablando, but en the verdad, various stimulations you get from it. sino las diferentes estimulaciones que obtienes de ello. That's when we approach the words from the dictionary. Eso es cuando hablamos de las palabras de acuerdo al diccionario. To stop stimulating ourselves Dejar de estimularnos a with nosotros mismos any kind of con object cualquier tipo de objeto that produces que stimulation. produce estimulación. In bija, En villa, or when we go deeper into the meaning of pratyahara, o cuando vamos profundo en el significado de pratyahara, is to stop giving importance es dejar de darle importancia to what we perceive through the senses. a lo que percibimos a través de los sentidos. Okay? But there was a time, Pero hubo una época the only way to teach que la única manera de enseñar what you perceive is lo not que that percibes important. que no es tan importante, They use what was the most popular thing at that time to produce sensations, usaban aquello que era lo más eficiente que producía sensaciones en la época, which are food. lo cual es la comida. In a time where food was uncertain, En una época en la que la comida era algo inseguro, it was an example. era un ejemplo. Okay? So pratyahara Pratyahara in bija en villa means to significa remove credibility quitar la credibilidad to perception, to whatever's a la perceived percepción, a aquello que es percibido or stimuli. o estimulado. And it's not just a few senses. No son un par de sentidos. Food, you smell it, La comida la hueles, you touch it, la tocas, hopefully you don't hear it anymore, o con suerte ya no la escuchas, but you taste it. pero la saboreas. Okay? So you have different ways Tienes to diferentes have formas stimuli. de tener estímulos. Okay? Except from hearing, usually all your senses are involved. The smell, Excepto the por touch, el the taste, oído, todos los demás sentidos están estimulados al comer. and the sight. Y la vista. You see it, you can find it beautiful Ves y lo Okay. puedes ver atractivo or disgusting, o whoever is cooking. desagradable, dependiendo de quién cocine. So, pratyahara now, Pratyahara ahora like this is what they use as examples in that time. es lo que usaban de ejemplo en aquella época. But the objective Pero el objetivo was to stop believing the senses era dejar de creer en los sentidos as the measure of truth como la medida de la verdad or reality. o de la realidad. And since then, Desde entonces there's a sixth senses, hay 6 sentidos. and the sixth one is the diaphan, the El mind. sexto es la diáfana, la mente. Okay? So even your Incluso opinions tus opiniones become discredited. se convierten en desacreditadas. Okay? Good. So that's pratyahara. Eso es pratyahara. Okay? And for those who wrote it with an H Aquellos que lo escriben con una H in the T, entre la T y la I, because some do porque that, algunos there hacen, technically is none. técnicamente no hay H, But then again, pero de nuevo, if you write in Devanagari, si lo escribes en Devangari, which is the Hindi and the Sanskrit alphabet, lo cual es el alfabeto sánscrito y there's no hindi, P, there's no R, there's no no hay T. T, It's no a hay H, different no hay alphabet. nada, es It's otra just cosa, different phonetics. Okay. es fonética. So the way we romanize the Sanskrit sometimes, Entonces la manera en la que romanizamos el sánscrito a veces and what causes me to do some y lo que me causa apparent grammatical mistakes hacer algunos errores gramaticales is I write it aparentemente es que lo the way I escribo heard it de la manera en la que lo so much escucho
tanto, and they say because they just put too much gas in their y lo dicen así porque words. ponen mucho gas en las All right, there palabras, must be 7 H's in that word. vamos a poner un montón de H's en And las no, palabras. it's just how the master talks. No, es como el maestro habla, Okay, although maybe he does have gas, aunque a lo mejor tiene gases, and he should avoid food, such y is debería what the mantra evitar la suggests. comida como sugiere el mantra. We just ate, Acabamos de comer and I like it to keep it easy when we come back from lunch. y me gusta tomarlo sencillo cuando volvemos de comer. And a bit of humor is okay Un poco de humor está bien, when you don't lose your mind about it. Yeah. cuando no pierdes tu mente al respecto. All right, so this mantra is to remove gases. Este mantra es para eliminar los gases. No. No. So I'm sorry I've misled you Lo siento si te guié mal, with te my humor, confundí okay? con mi humor. The hell am I teaching now? ¿Qué estoy Okay. enseñando ahora? Voy a enseñar ahora. Oh, don't worry, I know exactly where I'm going. Oh, no te preocupes, sé exactamente a dónde estoy Actually, yendo. I think I do, De hecho, creo que lo sé, because even my opinion is not that relevant. porque ni siquiera mi opinión es tan relevante. Yeah, that makes great teachers. Eso es lo que hace a los grandes profesores. When we focus on the Cuando experience nos we're enfocamos transmitting, en la experiencia que estamos transmitiendo and during class, y durante la clase, we are also curious to see también estamos curiosos de how ver it will be taught, cómo va a ser enseñado, because we're focused on the unified experience. porque estamos enfocados en la experiencia What unificada. must I do ¿Qué debo de hacer for the students to para que los awaken estudiantes to despierten a specific experience? a experiencias específicas? And we go into a state of Y vamos a un separation estado de separación to use it, para usarlo, to be able to use the tools, the para ser metaphors. capaz de usar las metáforas. Okay. The next thing, Lo siguiente, you don't have to believe, no tenéis que creerlo, but I'm going to get, okay, usually I teach with objective normalmente facts, enseño con hechos objetivos and I let you have experiences. y les dejo tener experiencias. If I teach you transmutation of matter, Si te enseño transmutación de materia, it's not, Star Wars and Harry Potter. no es tipo Harry Potter It's y an Hogwarts, influence, es una okay? influencia, But the students do it. pero los estudiantes lo hacen. So you can see, Entonces puedes ver, taste, saborear, experience it, experimentarlo. okay? But there are things that I Pero cannot hay just cosas tell que no you puedo simplemente decirte when you simply don't yet have the cuando simplemente capacity no tienes la capacidad to experience it, para experimentarlo, because you just porque simplemente always believed your senses. siempre has creído en tus sentidos. So the next example, Entonces el siguiente ejemplo, I mean, trust me, confíame or pretend you do for a moment, o pretende que confíes en mí por un just to momento, understand what I'm saying. solamente para entender lo que voy a explicar. When everything was created, Cuando todo fue creado, if there's a God, si es que hay un God Dios, created everything. Dios creó todo. If there's no God, Si no hay then Dios, everything just started. entonces todo simplemente empezó, It appeared. apareció. Okay, doesn't matter No your importa belief. tu creencia. But I will talk like a Hindu master, Voy a hablar como un maestro hindú and I will say Brahma created everything. y voy a decir Brahma lo creó todo. Doesn't mean Brahma exists. No significa que Brahma It's just a existe. way to express Es there was solo una creation. forma de expresar que hubo And creación. Brahma, Y Brahma, which is the lo cual concept es of everything el appearing, concepto de todo lo que apareció, it's not necessarily a person. no es necesariamente una persona. Brahma infused the universe with Se fundió, natural laws, infusionó en el mundo las leyes naturales. a set of intentions, Un paquete de intenciones, suggestions on sugerencias how the universe should be, de cómo el universo debería de ser so that nature can happen the way it does. para que la naturaleza pueda suceder de la manera en la que sucede. Okay? No one Nadie explained to a plant le explica a una planta how to eat cómo comer carbon and release oxygen. carbono y liberar oxígeno. Okay? No one explained a tree how to function, and yet it does.
Nadie le explica a un árbol cómo funcionar y Okay? aún así lo hace. It's the base intelligence of the Es la universe. inteligencia base del Okay? universo. We call that the prakti. Lo llamamos el prakti. Okay? That's another word. Es otra palabra. The prakti El prakti is a manifest version es la versión manifestada of the Shakti. del Shakti. And the Shakti is the non-manifest version of Y, Prakti. y el Shakti es la versión no manifestada Okay? del Prakti. So when we speak of Shiva Shakti, Cuando hablamos de Shiva Shakti, the energy that la radiates from energía Shiva, que irradia de Shiva or the Shakti of the master, o el Shakti del maestro is his radiance. es su The radiación. Prakti El Prakti is the part of es universal la parte del Shakti universo que tiene tanto Shakti that became practical. que se convirtió en práctica. I use this as a word game. Lo uso como un juego de It has palabras, nothing to do with the pra here. pero no tiene nada que ver con esto. Okay? Pra means that took form. Pra significa que tomó forma, Okay? It became defined. se convirtió en definido. Okay, so the Shakti that took a form or a El definition. Shakti que tomó una forma o definición. In science, we call them physics and chemistry. En ciencia lo llamamos física y química. Okay, various natural laws that dominate Las the leyes de known la universe. naturaleza que dominan el universo So that's conocido. prakti. Eso es prakti. Okay, there's a base intention Hay una intención that base make the universe be as it is. que hizo ser el universo tal y como es. Okay, this is an advanced seminar, Este es un seminario so avanzado, I'm considering that every one of you has experienced something supernatural así que estoy considerando que todos han experimentado algo in sobrenatural, front of witnesses, ya bien sea delante de usually in testigos, class, in a group, normalmente en clases en el grupo, with objective con facts that you hechos can acknowledge objetivos with your que puedes senses. reconocer con tus sentidos, Because we don't do the fantasy and the fairy tales. porque no lo hacemos de una manera fantasiosa And it's como not cuentos de hadas y it's not that spectacular no es tan like in the espectacular movies. como en las It's películas. more like a practical effect we have on Es nature, and como that's un it. efecto práctico que Okay. tenemos en la naturaleza. Change the finger length, Cambiar la longitud de las flavors of manos, water, el sabor del agua and whatever else you've tried. y Okay? cualquier cosa que hayas intentado, Because we want to keep our feet on the ground porque queremos mantener los pies en el and our suelo head on our body y la cabeza sobre nuestro and not cuerpo. lose our mind in that No perder process. nuestra mente en eso. Objectivity La objetividad is capital. es capital. However, Sin embargo, objectivity la objetividad is based on está the basada senses, en los sentidos, which we now lo learn cual ahora aprendemos that are limited que están limitados and inaccurate. y son imprecisos. Yeah. Sí. So I spent a lot of Entonces, time, paso mucho tiempo, decades, décadas, teaching you the importance enseñando of la importancia objectivity de la objetividad to end up telling para you terminar everything you've diciéndonos que perceived todo lo que was percibes still interpreted. sigue siendo interpretado. Okay. Let's not lose our mind about that, Vamos a okay? no perder nuestra mente We al love our respecto. mind, Amamos nuestra mente, even if it's an illusion. incluso si es una My ilusión. God, Oh, Dios mío, you see, there's this gray zone está esta zona gris in the Ati Yoga en el Ati Yoga, where you have to be grounded, donde tienes que estar simple, enraizado, simple, responsible with the facts, responsable con los hechos and then discredit y luego desacreditar what you perceive lo que percibes and your own opinions. y tus propias opiniones. Pratyahara Pratyahara is not to no es suppress the senses. suprimir los Okay, sentidos. it was translated in various yogas Fue traducido en varios yogas as suppression of the senses. como la supresión de los sentidos. It never was. Nunca lo fue. I don't know why they say that. No sé por qué lo dijeron. Even in the dictionary, it is Incluso en los not diccionarios an accurate translation. no es una traducción precisa. Stop giving so much credibility Deja de darle tanta on what you credibilidad perceive. a lo que percibes. So there's a base intention Hay una intención in base all of the universe. en todo el universo. And how did we do the transmutation of water ¿Y cómo hicimos la transmutación del agua or the mild
changing of our fingers, o el pequeño cambio de cambiar nuestras because manos, it's easy to see and other people can porque es fácil de hacer, approve de it. verlo y otros pueden So comprobarlo. we do this to have witnesses. Lo hacemos para tener testigos. So, and I taught you at that point, you build a potential Y te lo dije y en ese momento te digo que en ese momento construyes un with potencial will con and voluntad certainty y and certeza intention, e intención so that para the que energy you put la energía que pones in the supernatural en phenomena el fenómeno sobrenatural becomes a stronger suggestion se convierta en una sugerencia más fuerte than the base prakti, que el practi básico. and then the change happens. Entonces sucede el cambio. You understand that now? ¿Lo entiendes, verdad? Yeah? Like I said, this is an advanced seminar. Como dije, un seminario avanzado. If anyone watched that video Si alguien está one viendo este day, vídeo un día, search one of the videos where we teach transmutation of matter. busca alguno de los vídeos donde enseñamos transmutación de materia. And it's not sci-fi or Y no es fantasy. ciencia ficción ni fantasía. It's not useful. No es útil. It's just a mild influence on mass and matter. Es una pequeña influencia en la masa y materia. But you can do it repeatedly and Pero puedes validate it hacerlo repetidamente y with validarlo witnesses. con So testigos. check that out. Compruébenlo. And some scientists did it in laboratory with measuring instruments. Algunos científicos lo hicieron en laboratorio con todas las medidas para comprobarlo. William Tiller is one of those. William Taylor es uno de ellos. Stuart Hameroff, Stuart Hameroff, Fred Allen Wolf, these guys. estos chicos. Okay. I know that you just ate, Sé que acabas de comer and some of your blood is busy y with the parte digesting de process. tu sangre está en el proceso digestivo. I know that you are relaxing, Sé que te estás relajando, but I'm going to ask you to do an effort. pero no te voy a pedir hacer un esfuerzo And we're going to do the hand shifting experience. y vamos a hacer la experiencia del cambio de tamaño Just de so mano that this class para que esta clase makes sense tenga sentido. while I'm trying to initiate you in Pratyahara. Mientras trato de iniciarte en Pratyahara, Your senses tell you tus sentidos te dicen that your finger have a certain length que tus manos tienen una cierta longitud and that it is definite and immutable. que es definida e inmutable. And now we're going to just believe Y ahora vamos a creer that this is not the truth. que esa no es la verdad. And we are going to alter Y vamos a alterar the form of our fingers la forma de nuestras manos just a bit. solo un poco. And usually Y normalmente 90% of people succeed 90% del grupo tiene éxito because you're already transcending from the energy. porque ya estás trascendiendo de la energía. Okay, Gerardo? He's like, yeah, I'm here. Sí, estoy aquí. Maybe we have less success, but a good bunch of you will do it. Okay, you ready? Quizás haya menos éxito, pero muchos de ustedes lo van a conseguir. Put yourself in a state of power. Ponte en un estado de poder. Breathe. Respira. Inhabit. Habita. Feel Siente yourself a ti. and observe. Observa. Put your hands like this. Pon tus manos así. What I mean now Lo que voy a is that decir ahora, all of you I just saw, todos acaban most de of ver. you just went state of power La mayoría de ustedes fueron en estado de poder and you went to meditation. y fueron a meditación. Eyes open, Ojos presence, abiertos, presente, incarnate, encarnar, power. poder. Don't start to transcend. No empiecen Okay? a trascender, Not ¿vale? the time. No es el momento. You have a line on the wrists, Tienes una línea en las muñecas, put it together pon la junta and measure. y mídelas. And then Y luego you measure again las mides de nuevo to see if you have a similar measurement. para ver si tienes una medida similar. Good. Bien, Hands not touching anything, las manos sin tocar nada, the elbows not resting on anything, los codos sin apoyar en nada or o on your thorax if you really en tu need it. tórax, o sea, en ti, Okay, si lo if you necesitas. really need it. si lo necesitas. Pay attention to your two hands. Presta atención a ambas manos. Some of you already have the tingling and the energy Algunos de working ustedes ya tienen el cosquilleo y la energía funcionando because you're used to it. porque estás acostumbrado a esto. Some of you don't. Algunos no. That's okay. Eso está bien. Your senses tell you Tus sentidos te dicen that was the length of your fingers that you just measured. que eso es la longitud de tus dedos que acabas de medir. In the practice we're doing now, En la práctica que vamos a hacer ahora, you're going to shrink vas a your left encoger hand tu mano izquierda
and expand your right hand. y vas a expandir tu mano derecha. Be theatrical about it. Sé teatral al respecto. Fake it until it's real. Falsifícalo hasta que Believe sea real. it. Créelo. So use your chi Usa tu to chi expand your right para hand expandir tu and mano contract your izquierda, left. para más expandir la derecha y And contraer tu every izquierda. breath in, Y cada inspiración, your left hand shrinks. tu mano izquierda se And you encoge exhale. y Your exhala. right Y tu hand mano is derecha se huge. It's agranda, es growing. enorme, está creciendo. Make that shift. Haz ese cambio. Pull in the left hand. Jala la mano The izquierda. matter that La composes materia your que left compone tu hand mano izquierda goes to your right a tu hand mano derecha to make it para bigger. hacerla más grande. Put your will into Pon it. tu voluntad en ello. Be Sé powerful. poderoso. Intention is Intencionadamente. key. El chi, La llave la llave, is to intention. es tu intención. Be so La clave es tu convinced intención. Sé tan confidente, this tan is seguro. the new Esta es la reality. nueva realidad. My right Mi hand mano is derecha so much es bigger mucho más grande than my que mi minuscule left minúscula hand. mano izquierda. And that is now a fact. Y es un hecho. And I don't Y care no me what I've importa measured lo que before. he medido antes. I don't No care me about my importa senses. acerca de mis There is sentidos. no opinion that No is hay valid opinión que sea in válida front of my enfrente pure de mi will. pura voluntad. Because this is now the Porque esta es experience I ahora want. la experiencia que quiero. My right hand Mi mano is derecha huge. es Because enorme. that's what I want. Eso es lo que quiero. And I am Y convinced. estoy convencido. And my left hand Y is mi mano small. izquierda es pequeña. Deep breath. Respiración profunda. Relax. Relájate. Okay. Now the practice is freaking out. Okay, who's Ahora right? el práctico está fliqueándose de quién tiene la razón. Whatever they told me when I built that body, or Lo que like me dijeron cuando construí el what cuerpo that o ahora. dude is saying right now. O lo que este tipo está who's- diciendo ahora. Whatever. Como sea, Practice acting. el práctico está actuando. Okay. In this temporal world, it seems to take a bit of time, but En este not mundo much. temporal toma un poco de tiempo. And you measure. Mide. Okay. And then you smile and find it funny. Y sonríes porque lo encuentras divertido. Right? Then you Entonces, measure again. mides de nuevo. Hands like this. Las manos así. Your left hand Tu mano is izquierda growing. está And creciendo. your right hand is Y tu mano shrinking. derecha se está encogiendo. Pull all of that Jala extra mass toda esta masa extra from the right hand de la mano derecha back into the left, de vuelta a la mano and izquierda even more. e incluso más. Your left hand Tu mano izquierda is growing. crece. Your right hand Tu mano derecha is smaller es pequeña, and smaller pequeña, and smaller pequeña. as your left hand is Según tu mano growing. izquierda va creciendo y creciendo. And stop. Y para. Deep breath. Una respiración profunda. Measure. Mide. Measure again. Mide de nuevo. Just going to do again so I straight. Okay. Just in case I might have stretched. All right. Bien. Hands like this. Las manos así. My hands are in peace and harmony Mis manos están en paz y armonía. with my definition, Con mi definición, with what I learned I am, con lo que aprendí que soy. because it's good to have hands of the correct size, you know. Porque es bueno tener las manos del tamaño correcto. Now it's tingling, it has all the Ahora hay little cosquilleo, effects. tiene un pequeño Just defecto. going back to a natural state, Regresa a un estado natural. peace and harmony in my hands, Paz y armonía en mis manos. equity in my hands. La igualdad en mis manos. All right, measure. Mide. All right. When you don't do the peace of and harmony, Cuando no haces la parte de la paz y de la armonía, it comes back
to a normal regresan state anyway. a un estado normal de cualquier forma. Slower, Más despacio, but it does. pero lo hace. Mine is still not done. Las mías no han terminado de regresar a su estado natural, Yeah, almost. casi. You get that? Lo So lograron. for a moment, Por un you momento have discredited has desacreditado your tus senses sentidos and your own opinions, y tus propias opiniones, meaning significando your identity tu identidad also. también. Like what you believe, like how your body believes its hands are. También lo que tu Just cuerpo for a cree que moment, tus manos son. my new intention Mi nueva intención, that is fed with que está will, alimentada con voluntad, overrides prakti. sobrescribe el prakti, Because prakti is a suggestion. porque el prakti es una sugerencia. But if no one ever subjects otherwise, Pero si nadie lo sugiere de otra manera, then it manifests. entonces se manifiesta, Because nothing wants the contrary or something different. porque nada cree lo contrario o diferente. You get that? ¿Entiendes? Cool? Guau. All right. In terms of the supernatural, En términos de lo it is sobrenatural, extremely important to be objective es extremadamente importante ser objetivo with the result. con el resultado. The result is you have El just resultado es seen que it acabas de and verlo experienced it. y experimentarlo. Okay? And then we come back to normal. But you Y saw entonces it. regresamos a lo normal. And you heard the others also comment and Pero succeed and escuchaste a los demás también ver que find habían it tenido cool. éxito y lo encontraron You guay. understand that? ¿Lo entiendes? But now that we're not in a manifesting practice anymore, Pero ahora que no estamos en un estado manifestativo ya, we acknowledge the state of things as they are. reconocemos las cosas en el estado en el que están. So we're not going to use the teachings of Pratyahara No vamos a usar la enseñanza de Pratyahara to deny para negar the current state of things, el estado actual de las cosas, because that's not Pratyahara. porque eso no es Pratyahara. Pratyahara Pratyahara is to accept the es current state of aceptar el things estado actual de las cosas and not give it credibility y no darle credibilidad over the truth. sobre la verdad. All right? It is not the suppression of the senses, No es la supresión de los sentidos, it's to accept es aceptar the senses que los sentidos give you a limited amount of information te dan una cantidad de información limitada about the manifest world, sobre el mundo manifestado and the whole of the experience y sobre la totalidad de la experiencia. cannot truly be embraced No puede ser abrazada only by the senses. solo por los sentidos. Yeah? ¿Sí? We get it. Entendemos. In this practice right now, En esta práctica ahora mismo, I had absolutely no change with my right hand. what? No change with my No right hand. tuve ningún cambio en mi mano derecha. It did not work. No funcionó. So I'm honest with myself. Soy honesto conmigo. This time, Esta vez it did not work. no funcionó. The proportion of time where it works La proporción de veces en la que funciona is big. es grande, But this time it didn't. pero esta vez no funcionó. But when I went to the left hand, it did work. Pero cuando lo hice con la mano izquierda, sí funcionó. There's so many conditions Hay tantos condicionamientos on why sometimes it happens and why it doesn't. en por qué a veces funciona y a veces no. But the main reason Pero la principal razón is that practice is a suggestion. es que el prakti es una sugerencia And what you're manifesting y lo que tú estás is also manifestando es suggestion. también una sugerencia. And there will be a mix of those intentions. Y va a haber una mezcla de esas dos intenciones Okay? Up to a certain point. hasta cierto punto. Okay? So never believe that you can produce miracles Nunca at will. creas que puedes producir milagros con voluntad. The more important is the supernatural events, Cuanto más importante sea el evento sobrenatural, the rarer it will happen. más raro es que pueda suceder, For reasons we'll explain later. por razones que explicaré luego. Or watch the 716 videos I have on YouTube right now O ve los 700 vídeos que tengo en YouTube ahora
And I explain it in one or two of those. En uno o dos de ellos lo explico. But I don't remember which. Pero no recuerdo en cuál. You think in 700 video, where did you teach ¿Crees que en that thing? 700 vídeos voy a acordarme dónde enseñé? Dude, I've never watched my videos. Nunca he visto mis vídeos. I'm just happy someone put it there. Estoy feliz de que alguien lo haya puesto ahí. I didn't even put them there. Ni siquiera los puse yo. Cool. Guay. We're having fun. Nos estamos divirtiendo. All right. So pratyahara is not Pratyahara disbelief no es una descreencia of what is perceived. de lo que es percibido. It is to accept Es aceptar it's such a small part que of the es una experience, pequeña parte de la experiencia and that the experience you live, y que la experiencia que if it vives is rich enough es lo and suficientemente certain rica enough, y es lo suficientemente certera, it will override va a the sobreescribir base natural suggestion. la sugestión básica, la sugerencia básica. If you want to manifest money, Si quieres manifestar dinero, it is not going to work. no va a funcionar. You know why? ¿Sabes por qué? Because you don't want money. Porque no quieres dinero. No one wants money. Nadie quiere dinero. You want a new car and a big house. Quieres una nueva casa, Oh, un even nuevo that, that's coche, not ni what you want. siquiera eso no es lo que You quieres. want to be comfortable. Quieres estar cómodo. Ah, focus on the enfócate purest en la experience you want. experiencia más pura que quieres. And the less ways you control it, Y cuanto menos controles la forma, the more you'll manifest it. más lo vas a poder manifestar. I want to be comfortable in a certain country when I go there. Quiero estar cómodo en un cierto país cuando vaya allá. And then bam, Y boom, a place becomes available. un lugar se hace disponible. If I was thinking Si yo estuviese pensando, I need more money necesito más to dinero buy a house in Barcelona, para comprar una casa en Barcelona, it wouldn't work. funcionaría. Because I was deciding how Porque Vishnu was estaba going to do it. decidiendo cómo Vishnu lo iba a hacer. No Okay? funcionaría. Brahma created, Brahma creó, Vishnu operates, Vishnu opera, Shiva transforms. Shiva transforma. Okay? If you have questions about the Hindu Trinity, Si tienen preguntas sobre la Trinidad hindú, I still don't believe in God, but I use sigo the sin creer en concepts Dios, pero uso los conceptos because I believe in God. porque creo en Dios, Because not believing and believe is the same thing from porque my creer y no perspective. creer es lo mismo desde mi There is an perspectiva. experience. Hay una Let's give it a experiencia, name. vamos a darle un A nombre. word will Una never be palabra accurate enough nunca anyway, va a ser lo suficientemente precisa, so I use the words. así que uso las palabras. It's the way to talk. Es la Okay? manera de hablar. So I did give seminars on Brahma, Vishnu, Shiva, Así and the que di Trinity, seminarios sobre Brahma, Vishnu, and how Shiva, to la commune with Trinidad, the cómo whole. estar en comunión. Okay, good. Bien. If you don't have a mala, Si no tienes un mala, then you are not going to use a mala. entonces no usarás un mala. Doesn't matter. No importa. Those who do have a mala, Aquellos que tenéis un mala, we're going to do a mala of pratyahara. haremos un mala de pratyahara. And those who don't have a mala, Aquellos que no tenéis un mala, doesn't matter. no importa. Chant the mantra with us. Recita el mantra con nosotros. And when everyone else stopped Y chanting, cuando todos nos callemos, you said the same amount of recitation. habrás dicho las mismas Okay? recitaciones que This is to count, Esto es una the number herramienta of para mantras. contar el número de mantras. Okay? It's not some kind of curse that if you lose it, you lose all your work on yourself. No es una maldición de que si lo pierdes, pierdes todo el trabajo que hayas This hecho en ti. guy's mala broke and the bees were everywhere. Oh Cuando my se te rompe God. y las semillas están por todos All the lados. Oh, mantras Dios I mío, chart, todos los mantras que he cargado. the mantras are inside you. Los mantras están The dentro de ti. consciousness and the La experience, you conciencia y la have it. experiencia la tienes. That is Esto useful to count. es útil para contar. And then it's an occult object Y because you luego put es your un objeto consciousness, but oculto porque pones when tu it conciencia ahí. breaks, Pero cuando se it's a rompe, blessing. es una bendición. Yeah. If you break it, Si lo rompes, it's intentional. es intencionado. It's not a blessing. No es una bendición. But if it just breaks, Pero cuando se rompe, it tells you something, but it's not bad. te dice algo, pero no es malo. It's a teaching. Es una enseñanza. Discover it. Descúbrela. Then buy a new one. Y luego compras uno. Like when your bath towel is too old, you just Como change. cuando tu toalla del baño es muy vieja, la cambias. Okay? Yeah. It's just that. Because I Solo saw eso. people dramatize so much. My mala! Porque he visto gente dramatizar tanto mi mala. Yeah, whatever.
como sea. So, Entonces, with pratyahara, pratyahara, I accept what I perceive, acepto lo que percibo, but I don't give it credibility pero no le doy credibilidad on what I am truly experiencing. sobre lo que verdaderamente estoy experimentando. Pratyahara, 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 pratyahara. Pratyahara, 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 pratyahara. Pratyahara, 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 pratyahara. Pratyahara, 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 pratyahara. Pratyahara, 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 pratyahara. Pratyahara, 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 pratyahara. Pratyahara, 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 pratyahara. Pratyahara, 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 pratyahara. Pratyahara, 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 pratyahara. Pratyahara, 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 pratyahara. Pratyahara, 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 pratyahara. Pratyahara, 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 pratyahara. Pratyahara, 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 pratyahara. Pratyahara. The way I've learned this La manera en la que aprendí esto from the CDs of Krishna de los CDs de Krishna and the sadhu path. en el camino sadhu, You contemplate this phrase, contemplas esta frase, my body, mi cuerpo, my breath, mi and my respiración, mind mi mente, is the same thing. es lo mismo. Our senses Nuestros sentidos and our studies of the 10 planes y nuestros estudios de los 10 planos tell us that our body nos dice que nuestro cuerpo is an object, es un objeto, that our mind que nuestra mente is subtle, es sutil and that a breath y que una respiración is an action, es una acción, an event. un evento. Now we contemplate Ahora contemplamos mass, la masa, event, evento and mind y mente. is the same thing. Es lo mismo. Pratyahara Pratyahara. discredits everything inside Desacreditar you todo dentro de ti that tells you your que te experience dice que tu is experiencia separate. es separada. Accept that your senses Acepta que tus sentidos can only see, solo pueden ver, taste, feel, saborear, sentir and understand y a entender small part una pequeña parte of the one thing you really are, de lo que verdaderamente eres, an experience. una experiencia. Pratyahara. Pratyahara. My body, Mi my cuerpo, breath, mi my respiración, mind, mi mente, same thing. es lo mismo. Space El and espacio, time el tiempo, is the same thing. es lo mismo. Body, El cuerpo, events, los eventos, mind, la mente, same thing. es lo mismo. I experience Experimento a unified Dharma.
un Dharma unificado. I am Soy that experience. esa experiencia. Pratyahara. Pratyahara. Doesn't matter what my senses No importa lo que digan los sentidos. tell me. Doesn't matter what my mind No importa lo que mi mente believes. crea. Every experience is unified. Cada experiencia es unificada. Pratyahara. 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 This is a siddhi meditation. Esta es una meditación siddhi. Every 5 to 10 seconds Cada 5 o 10 segundos in your mind en tu mente or softly whispered. o susurrándolo suavemente. Pratyahara. Pratyahara. I say it with a louder voice Yo lo digo con una voz alta only because I'm guiding the porque meditation. te estoy guiando la meditación. Pratyahara. Pratyahara. At your own rhythm, A tu propio ritmo. when I say it or not, doesn't matter. Cuando lo diga o no, no importa. Discredit the senses, Desacreditar los sentidos. one unified experience. Una experiencia unificada. Pratyahara. Pratyahara. The main component El principal componente of the contemplation de la contemplación is to discredit es the desacreditar value of your el senses valor de tus sentidos and your own mind. y tu propia mente. That's the most important part of that siddhi. Esa es la parte más importante del siddhi. Pratyahara. Pratyahara. Discredit the senses and the mind. Desacredita los sentidos en la mente. I am an experience. Tengo una experiencia. I am an experience. Soy la experiencia. Pratyahara. 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 Discrediting the senses and the mind. Desacreditar los sentidos y la mente. Pratyahara. Pratyahara. Transcendence is acceptable. La trascender es aceptable. Pratyahara. 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 Accept the senses and the Aceptar mind, los sentidos y la mente, but discredit pero their importance. desacreditar su importancia. Perception is a suggestion. La percepción es una sugerencia.
The experience matters. La experiencia importa. Pratyahara. Pratyahara. Observe your body. Observa tu cuerpo. Take a breath. Toma una respiración. Accept what you are Acepta perceiving lo que estás percibiendo. and do not give it credibility. No le des credibilidad. It is just information. Es solo información. Pratyahara. Pratyahara. Deep breath. Respiración profunda. Do not push away the meditation, No empujes la meditación fuera, but do not hold on to it. pero no te agarres a ella. Slowly open your eyes and come back to class. Despacito abres los ojos, regresas a la Do clase. not make an effort No hagas un esfuerzo to get out of the meditation, para salir de la but do meditación, not maintain it. pero no la mantengas. We do not violently stop meditation. No dejamos de meditar de manera Like, violenta. oh, okay, we're here Como, now. vale, estoy aquí ahora. You slowly get out of it, Sino despacito sales de so ella it's good for the nervous system. para que sea bueno, sano para tu sistema nervioso. Good. Bien. The part about the body, the breath, and the mind La parte acerca del cuerpo, la being the same mente thing y la respiración is a siendo lo teaching mismo, of the next mantra. es una enseñanza del siguiente But I mantra, always do it together. pero siempre lo hago junto. So when I said it, I said, oh yeah, Porque that's cuando lo the other digo, teaching. vale, esa es la otra enseñanza. It still applies. I'm a unified experience. Sigue siendo válida, soy una experiencia So unificada. body, breath, and mind is the same thing. El cuerpo, la mente, la respiración es la Okay. misma cosa. I write it just to say Lo escribo para decir the way Krishna teaches Manajava la manera en la que Krishna enseñaba Manajava is contemplate contempla that the body, que el the cuerpo, breath, la and the respiración mind y la mente is the same thing. son lo mismo. It's that contemplation Es esa for contemplación Manajava. para Manajava. It's not a contradiction because it follows the process. No es una competición, sino que sigue el proceso. But in this world of separation, Pero en este mundo de separación, I want to admit I made quiero a admitir pedagogical mistake, que hice un error pedagógico, which changed nothing really. lo cual no cambia nada en It's okay, verdad. you get it. Lo entiendes. But if in this world where we record Pero en este information, mundo donde grabamos información, the first CD is Pratyahara, el primer CD es para Pratyahara. to not give credibility to our senses and to our mind. No dar credibilidad a nuestros sentidos y a nuestra mente. It's to acquire information. Es para adquirir información. And after the break, I'll start talking a bit about Java, Y empecé a hablar un poco de Manajava, but we mostly cover it tomorrow. pero lo cubriremos mañana. Okay. Pratyahara is the
teaching of today. Pratyahara es la enseñanza de hoy. Like a photon experiences itself as a line, then it's done, it's over. Como un fotón que se experimenta a sí mismo como una línea y luego se acabó. And we see it as a point, Y lo vemos como un punto minuscule, minúsculo that moves for 4.25 years. que se mueve por 4 años y cuarto. Okay. So, yeah, perception, Percepción, not accurate. no es preciso. What matters is the experienced Lo que importa es la experiencia from the one who experiences it. desde el que lo experimenta. Let's take a break. Descanso. Let's take 10. 10 minutos. All right. We see you at 4:40. Nos vemos a las 4:40. Everyone online, I stop the streaming and restart. Paro la transmisión y vuelvo.